Now, next topic is the ethical issues. Some ethical standards are required to evaluate the morality of all human activities that might help or harm living organism. म्हणजे कितें ethical issues म्हणजे कितें ethicals are the some principles which are laid down by the government, okay, to stop the harmful effect of human activities on other living organism. और जे थोडे मनीस कितें करता मिसयूज करता एनिमल्सांक और तेंचो मिसयूज करून तांकां हार्म करता थोडे एनिमल्सांक किल करता फॉर इट्स ओन बेनिफीट. सो ते अशें जावचें न्हू म्हणून थोडे एथिकल स्टँडर्ड्स घातलेले आसा गव्हर्मेंटान, ताकाच म्हणटा आमी एथिकल इश्यू स्टँडर्ड्स एंड द इश्यूज. Now, genetic modification of organism can have unpredictable results when such organisms are introduced into the ecosystem. आता जेनेटिक मॉडिफिकेशन आम्ही फक्त युजफूल तेचे पळयले एडवांटेजीस पळयले, पण जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम करून डिसएडवांटेजीसूय आसा. इट कॅन हार्म द इकोसिस्टम ऑल्सो. ना वॉट कॅन बी द डिसएडवांटेजीस? से फॉर एग्जाम्पल एक समज डिसीज जाल्लो आसा एका प्लांट्साक जाल्यार ते फूल क्रॉप्स डिस्ट्रॉय करून उडयता बिकॉज ताका रेजिस्टन्स जिन्स नासता. सो वन्स दॅट जीन इज इंट्रोड्यूस आनी समज ताका एक कितें डिसीज जालो जाल्यार तो फूल क्रॉप एकाच शॉटान डिस्ट्रॉय जावंक शकता एंड दॅट डिसीज कॅन स्प्रेड टू अदर प्लांट्स ऑल्सो. सो ऑर इट मे हॅव सम हार्मफूल इफेक्ट ऑन द फूड चेन ऑल्सो. सो हे पयलीं सगळे स्टडी करचे पडटा आनी हे सगळे स्टडी केल्या उपरांत जर ते कितें हार्मफूल इफेक्ट दाखयना जाल्यारच ते गव्हर्मेंट ताका एप्रुवल सिस्टम दिता की ते तुमी जेनेटिकली मॉडिफायड ऑर्गेनिजम यूज करूंक शकता. आनी हे रुल्स सेटअप करपा खातीर एक ऑर्गनायजेशन आसा नोन एज द जेनेटिक इंजिनियरींग एप्रुवल कमिटी GEAC. The Indian government has set up organizations such as GEAC, Genetic Engineering Approval Committee, which will make decisions regarding the validity of GM research and the safety of introducing GM organism for public services. जे ही कमिटी जी आसा ती कितें करतली, जे जेनेटिकली मॉडिफायड ऑर्गेनिजम आसा ते सेफ आसा काय ना पब्लीक युजा खातीर ते पळयतली. इकोसिस्टमाचे ते सेफ आसा काय ना ते पळयतले. The modification or the usage of living organisms for public services as food and medicine sources has created problems with patents and granted for the same. आता हे जे मॉडिफिकेशन GMOs जेनेटिकली मॉडिफायड ऑर्गेनिजम आसा और जे मेडिसीन आसा तांकां थोडो प्रॉब्लम जाल्लो आसा विथ रिगार्ड टू पेटंट्स ग्रांटेड फॉर द सेम. ओके, द पेटंट्स इज द ऑफिशियल डॉक्युमेंटेशन ऑफ द थिंग्स वीच यू फर्स्ट टायम यू पब्लीश और फर्स्ट टायम यू रिकॉर्ड. आता समज तुम्ही एक पार्ट तयार केलो, एक खंयचें मशीन तयार केलें आनी तुमी तेजो समज रजिस्टर करूंक ना जाल्यार तो पार्ट कोणीय खंयसरूय यूज करूंक शकता विदाउट युअर परमिशन. पूण जेन्ना तुमी पेटंट करता, पेटंट म्हणजे तुमी जेन्ना रजिस्टर करता तेन्ना तो पार्ट तुमच्या परमिशना शिवाय कोण यूज करूंक शकना. इवन द पेपर्स यू पब्लीश इज द सेम. Certain companies are being granted patents for products and technologies that make use of the genetic materials, plants and other biological resources that have long been identified, developed and used by farmers and indigenous people of a specific region or country. आता हे पेटंट्स कित्याक करपाक जाय ते रिजन हांगासर दिल्ले आसा. थोडे कंपनीज कितें करता, पेटंट्स आपल्या नांवाचेर पेटंट्स घेता फॉर प्रोडक्ट्स एंड टेक्नॉलॉजीज जे ऑलरेडी फार्मर्स यूज करता, जे डे टू डे लायफान ते यूज करता, जे ऑलरेडी त्या पर्टिक्युलर कंट्रीन यूज करता. हे दुसरेच कंपनीवाले कितें करता, आपूण तेंच्या प्रोडक्ट्साचे पेटंट करता बिकॉज दे रजिस्टर. फार्मर्स एंड लोकल पीपल दे डोंट गो टू रजिस्टर बट दे नो द मेथड, दे यूज द मेथड. पूण हे कितें करता कंपनीजवाले कितें करता, तेंची मेथड यूज करता आनी आपल्या नांवार पेटंट करता. म्हणून ही GEAC जी सिस्टम आसा ती इंट्रोड्यूस केल्ली आसा. सो दिस इज द बॅनर ऑफ जेनेटिक इंजिनियर अप्रेजल कमिटी. नाव देर आर एन एस्टिमेटेड
200,000 varieties of rice in India alone. The diversity of rice in India is one of the richest in the world. आमचेच कंट्रीन 200,000 varieties रायसाचे आसा and which is the richest diversity in the world. Basmati rice is distinct for its unique aroma and flavor, and 27 documented varieties of basmati are grown in India. Okay, आमचे बासमतीचे 27 varieties आसा. So there is a reference to basmati in ancient texts also, folklore also, and poetry, as it has been grown for centuries. आता तुमकां क्वेश्चन पडटा आसतलो की हांव तुमकां हे डायवर्सिटी ऑफ रायसाचे कित्याक सांगता, बासमती ऑफ रायसाचे कित्याक सांगता 27 varieties. Now we'll go to the next what happens to the basmati rice, that we'll see. Then we'll come to know why I'm talking about the varieties and diversity of the rice. In 1997, an American company got patent rights on basmati rice through the US Patent and Trademark Office. So now you'll come to know. आता यांच्यानी कितें केलें, अमेरिकन कंपनीन 1997 बासमती रायसाचो पेटंट घेतलो युजींग US पेटंट. सो बासमती रायस खंय तयार जाता, इंडियेन. पेटंट कोण घेता, अमेरिकन कंपनी. So this allowed the company to sell a new variety of basmati in the US and abroad. So तांकां अमेरिकन कंपनीक ती बासमती रायस वरायटी USान सेल करपाक मेळ्ळी आनी दुसऱ्या कंट्रीन. This new variety of basmati had actually been derived from Indian farmers variety. सो तांच्यांनी कितें केली, ही बासमती वरायटी आहा ती इंडियन फार्मर्सांच्या वरायटीजून तांच्यांनी ती डिरायव केली. Indian basmati was crossed with semi-dark varieties and claimed as an invention or a novelty. See how they cheated. तांच्यांनी कितें केलें, इंडियन्सच्या फार्मर्सा कडसून ते सीड्स येले, तांचे सेमी डॉग वरायटीजा बरोबर ती हायब्रिडायज केली, क्रॉस केली आणि न्यू ते जे प्रोजेनी जी प्रोड्यूस जाली ती न्यू वरायटी म्हणून तांच्यांनी इंट्रोड्यूस केली, न्यू इन्व्हेन्शन म्हणून. So the patent extends to functional equivalents, implying that other people selling basmati rice could be restricted by the patent. So एकदा पेटंट मेळो म्हणटकनी दुसरे जे कोण बासमती सेल करता सेम वरायटी तांकां आमी ते जे कंपनी वाले आहा ते बंद करूंक शकता. ओके, so this is one example of basmati rice. So there are many varieties of Indian plants which are already been patented by other countries. For example, also Indian traditional herbal medicines such as turmeric, neem, they also tried to be patented. टर्मरिकाचे पेटंट केल्ले आसा तेंच्यानी अमेरिकन कंपनी, निमाचे केल्ले आसा. ओके, नाव दीज आर द सम पिक्चर्स ऑफ बासमती रायस, देन टर्मरिक and neem. So these are already been patented by their country. सो तेका लागून जो कितें आमी रिसर्च करता, जे कितें आमी काम करता, न्यू इन्व्हेंटरीज करता, ते सदांच पेटंट करपाक जाय आनी जाल्यारूच ते आमचे युजफूल वॅलिडेटेड जातले आनी आमच्या कंट्री खातीर तेचो फायदो जातलो. नाजाल्यार अशें आमकां दुसरे अमेरिकन कंपनीज आहा ते चीट करतले. कारण आमकां खबर नासता, लोक आमचे कडेन येता, नॉलेज घेता आनी वयता, पूण तेचो कसो यूज करतले ते आमकां खबर नासता. सो वी हॅव टू बी व्हेरी केअरफूल. Now next topic is the biopiracy. Now biopiracy is the term used to refer to the use of bioresources by multinational companies and other organizations without proper authorization from the countries and people concerned without compensatory payment. The बायोपायरसीचे हे जाले डेफिनेशन. म्हणजे कितें करता, हे मल्टीनॅशनल कंपनीज जे आसा ते कितें करता, बायो रिसोर्सीस युटिलायज करता फ्रॉम द ट्रेडिशनल फार्मर्स ऑर द कंट्री अदर कंट्रीज आनी तांकां सारको पेमेंटूय दिना, तांकां सारको तांकां जे मेळपाक जाय ताच्या बदले बायो रिसोर्सीस यूज करून पेमेंट जो मेळपाक जाय, पयशे जे मेळपाक जाय ते दिना. सो त्या टर्मान कितें म्हणटा आमी, बायोपायरसी. Most of the industrialized nations are rich financially but poor in biodiversity and traditional knowledge. बाकीचे इंडस्ट्रियलायज नेशन जे आसा, कंट्रीज जे आसा, तेंचे कडेन पयशे खूब आसता पूण तेंचे कडेन बायोडायवर्सिटी कमी आसता, ट्रेडिशनल नॉलेज कमी आसता. सो अशे कंपनीज कितें करता,
आमचे सारखे इंडियेन येता, आमची इंडिया रीच इन बायोडायवर्सिटी, सो हांगासले बायोडायवर्सिटी ते घेवन वयता, ट्रेडिशनल नॉलेज ते घेवन वयता आनी थंयसर ते आपले प्रोडक्ट्स सेल करपाक स्टार्ट करता आनी आमच्या फार्मर्सांक आमच्या लोकल्सांक ते तेच्या बदले कांयच दिना. In contrast, the developing and the undeveloped world is rich in biodiversity and traditional knowledge related to bioresources. Traditional knowledge related to bioresources can be exploited to develop modern applications and can also be used to save time, efforts and expenditure during their commercialization. So हे जर आमची जी ताका ट्रेडिशनल नॉलेज मेळ बायोरिसोर्सीस मेळ जाल्यार ते इजिली थंयसर प्रोडक्ट्स ते फॉर्म करून कमर्शलायज करूंक शकता आनी तो तेंचो टायम सेव करतलो. म्हणजे तांकां रिसर्च करपाची गरज ना, डायरेक्टली तांकां नॉलेज मेळटा, ते प्रोडक्ट्स ते नॉलेजा प्रमाणे डेवलप करता आनी सेल करता. So there has been growing realization of the injustice, inadequate compensation and benefit sharing between developed and developing countries. आणि आता स्लोली कितें जाल्लां तें लोकांक कळपाक लागलां की कशें इनजस्टीस जाता फ्रॉम द डेवलपिंग कंट्रीज, फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्रीज ऑन द डेवलपिंग कंट्रीज. Therefore, some nations are developing laws to protect such unauthorized exploitation of their bioresources and traditional knowledge. सो आतां लोकांकूय कळलेलें आसा आनी गोवोरमेंटाकूय रियलायज जालें आसा. सो गोवोरमेंटान आतां लॉज काडलेले आसा टू प्रोटेक्ट such unauthorized exploitation. The Indian Parliament has recently cleared the second amendment of the Indian Patent Bill that takes such issues into consideration, including patent terms, emergency provisions and research and development initiative. सो आतां आमच्या पार्लिमेंटान हे बील पास जाल्लें आसा आनी तेजे बद्दल खूब अवेरनेस क्रिएट केल्ले आसा आनी जो आमचो रिसर्च जाता सो ताका आमी पयलीं पेटंट करपाक जाय सो दॅट such companies will not cheat us. Thank you students. Hope you have understood this topic. If you have any difficulties, let me know.